Detik-detik bus Rahma nyangkut di banjai. Nih, gasruk loh guys ya. Nih. Asli gasruk kalau ini guys ya. Wah, meskipun gasruk tetap basuri guys. Wih, oh bisa mundur. Enak banget tuh, suaranya nyaring banget ini. Masih kena itu ya? Oh enggak bisa. Wih, lolos. Widih. Keren nih Rama nih. Pendek ya berarti ya. Wih, belakangnya Aprilia nih guys ya.